Maayong hapon bro, naay nangutana na kinsa daw nagtuli ni Ginoong Jesucristo. So mga isuot si Lord Jesus gituli pero wala gisulti sa Biblia o kinsa. Pero ang nagtuli siyempre membro sa Judaism religion. Ato basahan ha? Gituli ba si Lord Jesus? Yes. Kay under pa man siya sa balaod sa mga Hudyo. Kay sa balaod sa mga Hudyo, mahisakop ka kung magpatuli ka. O si Lord Jesus sa gamay pa siya, wala pa man ang Christian religion kay siya man ang founder, mao nang gituli siya. Ato basahon ang San Lucas 2:21. Dara. Siya sa pagkawalo ka adlaw nga maunay hihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Gisos. Ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamgon ang bata. So dili bro, wala hinganli wala isulat sa Bible kinsa ang nagtuli. So mga isunganong walo mga kadlaw si Lord Jesus gituli. Kay mo na balaod sa mga Hudyo. Nabada sa Bible ato basahon ang Genesis 17:9. Aron may bawa nato pila gid nganong si Lord Jesus walo ka adlaw gituli. Ang Dios mingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umabot mo mga kaliwat ang kasabutan dali kanimo kanako. Kini ang tumanon ninyo sa Dios kani. Ang kalalakinan kinahanglan magpatuli. Sukad karon kinahanglan tulion ninyo ang matag lalaki kon siya walo na kaadlaw. So Genesis 17:9 ngadto sa 12. That is why si Lord Jesus, since ilaw pa man siya sa balaod sa mga Hudyo, mao lang siya ikawalo kaadlaw gituli siya mga igsoon. Mao na mga igsoon. So kung kinsay nagtuli, wala gibutang na dinhi sa Bible, no? Wala na masulat. Pero sa Christian religion wala na nagtuli, no? Ang importante ang bunyag. So dili makatinuli o tinuli basta kay nabunyagan ka na kay kayunan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Mao na mga igsoon. Mga igsoon, ang pista karong adlaw, third Sunday of January, pista nga mao ang i-declare sa simbahan nga sa ulogon ang pista sa Santo Niño. Hinungdan nga karong adlaw mga igsoon na sa ulog ta sa pista sa Batang Hesus. Ang Santo Niño mga igsoon mo na si Lord Jesus sa nagedad siya 12 anyos. Santo meaning holy, Niño child. That is why Santo Niño sa English, Holy Child. Nga nagpakita na siyang kaalam dito sa templo. Ato basahon ang San Lucas 2 gyapon, no? Gingon din mo ang panahon na si Lord Jesus nagpakita sa iyang kaalam dito sa templo. Gingon din matag tuig mo ato sa Jerusalem ang mga ginikan sa San Lucas 2:41. Matag tuig mo ato sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa 12 ka tuig na si Jesus naadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Ato diretso sa 47. 46. Sa ikatulog adlaw ikaplagan nila siya dito sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya na ibulong sa iyang maalamong mga tubag. So mao na si Lord Jesus sa 12 anyos pa, mao na ang Santo Niño. Mao lagi sa ulo karon nato ang kapistahan. Bro, may hapon paliog ko tubag sa gingon sa mga pastors. Ang Santo Niño daw wala daw na mabasa sa Bible. So sa Biblia mga ison sa La Sagrada Biblia sa Spanish mabasa nato na, pero dinhi sa Bible nga Bisaya ang mabasa nato dinhi bala ang bata. Ato basahon mga ison ang San Lucas 1:35. Gingon dinhi ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Balaan nga bata. So kung i-translate nato na sa English, Holy Child, kung muatras pagkita sa Spanish translation, ang ibutang dito, Holy Santo Niño. Nana sa La Sagrada Biblia, no? Wala mga ison, ha? Karong adlaw. So ako malikon mga isuon, ang simbang Katoliko mauni ang Christian religion nga gitukod ni Lord Jesus. Busa kamong mga dili Katoliko, mga Protestante lang, hawa in taon mo diya, balik mo sa simbang Katoliko. Karong adlaw o
o giato pong apilon ang mga pagbuhat o rebulto. Mga igsoon, ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus na ay rebulto sa mga santos, sama sa Santo Niño. Ano man? Siyempre, ang mga balang mga binuhat, gipabuhatan man sa Ginoo mga rebulto. Gihulagway na nadaan sa Exodo 25:18. Gingon din kaya nung makasabot ang tanan makaigsunan nato nga sa palibot nganong na may rebulto ang Santo Niño. So gidili mga igsoon ipayag na sa Ginoo nga dili tanang rebulto iyang gidili kay na may rebulto nga iyang gitugot. Gingon din sa Exodo 25:17 sa 18. Sa isig katumoy sa dakop sa kahon paghimog duha ka kirubing nga bulawan. Unsay gingon? Sa isig katumoy sa dakop paghimog duha ka kirubin nga bulawan. Unsa man ang kirubin nga bulawan? Mga igsoon, ang kirubin nga bulawan rebulto na sa anghel. So kung gidili pa basta rebulto sama sa gingon sama sa pagsabot sa mga protestante sa Exodo 20, ano ang Ginoo nagpabuhat pag rebulto? Ato masaw mga igsoon, ang Exodo 23 ngadto sa 5 magigamit sa ato makaigsunan nga mga dili Katoliko sa ilang pag-atake sa rebulto sa mga balaan. Ato masaw, gingon din ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsa Dios ni magsimba nini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. So dinhi mga igsoon miakyos dayon ang mga protestante nga sayop ang simbang Katoliko kay naay mga rebulto. Sila mo'y sayop mga igsoon kay wala man nila giurot og basa ang Bible. Unya mga pastor dili po na mubasa mo tudlo sa ilang membro sa mga naisulat sa Bible nga mutinaw sa ilang kalibog about sa rebulto. Kaya mga pastor maadlok pa nagbabuking sa ilang membro kay kung mabuking sila sa ilang membro mubalik man na sa simbahang Katoliko. So ato masahon mga igsoon so rebulto dahil kanang rebulto daw sa mga santos bro. Okay, dili na daw na mabasa sa Biblia na himuon og rebulto si Santo Niño o rebulto si Lord Jesus ang Nazareno. So muna itong gitina bro thank you very much taong sa request so dili mga igsoon tinaw nga ang Ginoo dunay gidili nga rebulto kaning gigamit sa mga protestante pero tinaw nga ang Ginoo dunay po'y gitugot nga mga rebulto. Pero ang mga pastor lagi as what I have said dili nila kani ang pundok Iglesia ni Cristo nga kang Felix Manalo gididan man ang mga membro pagbasa ng Bible kay kung mubasa magud sila Bible mabasahan nila mga igsoon nga sayop day ang ilang mga gituohan. Now akong balikan nga ang Ginoo nagpabuhat og rebulto at gibasa na ko sa ang Exodo 25:18 ato paghindugangan mga igsoon nga ang rebulto gigamit sa Ginoo sa pag-ayo og sakit. Listen carefully mga Katoliko aron dili mo madala sa mga pastor. Dili mga igsoon ang rebulto gigamit sa Ginoo aron pag-ayo sa napaakan o bitin. So kung ginili pa ang rebulto, ano ang Ginoo nagpabuhat pa sa rebulto sa bitin aron moayo sa napaakan o bitin? Ato basahan mga igsoon ang Números 21:6-8. Unang mga igsoon basa yung Bible. Ako mga igsoon giunot ko ning basa ang Bible kay sa sinugdan naglibog ko sa batanon ba ko naglibog ko ano ba ni simbang Katoliko tabangan magdaot gisa kami saksi sa Mumbalay gisa kami sa Badista ang akong papakabag wa man siya na-memorize sa Bible pero likod siyang mibaro ang Katoliko mo tinuod pero pag-ingon sa saksi o sa Badista sa mga babasa wa siya gikatak. Muna ako mga igsoon giurot na kong
basa ng Bible. Yurot ako, di pagkadakon ako, yurot ako nagbasa. Aron ko magkakakon, sa magiling Katoliko, anong gidaot man eh. Now, ito sa lang ang numeros 21, 6 nga to sa 8. Nga ang Ginoo, kung gidilik pa niya ang libulto, anong nagpabuhat man siya libulto, niya, gigamit niya pag-ayo, sarpakan o bitin. Gigon din eh. Unya ang Ginoo mipadala kanilang mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao o daghang mga tao sa Israel ang namatay. So tungod sa pagpaak sa mga bitin, daghan ang namatay. O ang katawan nanuol kang Moses o bingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami bato sa Ginoo sa kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang hortagon ng mga bitin. Musa nagampo si Moses alang sa mga tao. O giingnan si Moses sa Ginoo paghimog bitin nga bronze o ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. O ang hipaakad bitin kung makakita nini dili kini mamatay. Hurting ninuta. So, related na ni sa ribulto ni Lord Jesus, no? So, sa pagpadayon. So, mga ison, kung gusto pa mga pundok nga giingon ako mini nga pundok sa reliyon. Baptist, Methodist, Saksi, Foursquare, o kuman pa, mini man ang pundok sa reliyon. Kung gusto pa nila mga pastor nga basta ribulto gidili, nganong ang Diyos nagpabuhat pag ribulto? Nganong ang Diyos sa diyang sinutan niya ang mga Israelites sa pagpilagis, pagpaakog bitin, iya man po gigamitan o ribulto sa bitin ang pag-ayo kanila. Muna mga igsoon. So, dili tanang ribulto gidili. Now, unsa may koneksyon ani sa ribulto ni Lord Jesus kining ribulto sa bitin? Ngano na tay ribulto ni Lord Jesus? Tungod anak mga igsoon ato basahon kay ang Old Testament prefigure sa niyo nagulagway sa bago ang bago katumanan sa daan na unsa may gipasabot sa bago about sa ribulto sa bitin ang gipasabot ini mga igsoon mao ang ribulto ni Lord Jesus ato basahon mga igsoon ang 1:14 ingon nga giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga moto kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Dinhi mga igsoon gipahayag na nga ang gipadayag sa Ginoo sa pagpabuhat niya og bitin nga bronze aron ang mapakan og bitin kung makakita sa maong bitin nga bronze o ribulto sa bitin maayo ang gipadayag sa Ginoo mao ang ribulto ni Lord Jesus nga gilansang sa cross aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton o kinabuhing dayon. Mao na mga igsoon nganong natay ribulto ug ang ribulto sa Santo Niño gipahayag na po na sa pagpabuhat sa Ginoo sa ribulto sa anghel sa kerubin. Ay si Lord Jesus Christ Diyos man siya nga ng pagkatao so labaw pagani siya sa anghel. Kung ang Ginoo nagtugot na buhatan o ribulto ang anghel, how much more sa iyang anak kasi Lord Jesus even sa gamay pa siya. So mga igsoon, munang dili kita moto sa mga pastor. Kaya mga pastor, mini na nga mga magtutudlo. Huwag kita may mo niya, no? Pero nga mo, musupak mo na ko, pwede man mo mangutana, ano maklaro na ito, tinod na akong isulti. So mga igsoon nga dili tinuod ng ribulto sa mga santos, gidili sa Diyos. Niya pag-inindot mga igsoon, kung gidili pa ang ribulto sa mga balaan, nganong ang Diyos mismo ang iyang balay nga mo ang templo, iya mang gipapuno og ribulto. Mao na mga igsoon, basa gyud Bible. Pero ayaw gyud mo padala ng mga pastor kay kanang mga pastor, lipat-lipat lang ang ilang pagwali. Kaya ang giapas sa mga pastor, mga igsoon, nga maka-convert lang og Katoliko aron makobrahan nila 10%. Para na giapas nila. Kita, kung ang mga pastor dili pa na sa Katoliko, dili pa sa Katoliko mangdani og membro, dili pa ta mubulgar dili nga mini sila. Pero tungod kay mga pastor nagsigig daot sa simbang Katoliko aron makakuha og mga membro gikan sa Katoliko, mo nang atong gibulgar dinhi nga mini sila aron wala nay Katoliko nga mutuo nila. So ato basahon ha.
nga ang templo gipapuno sa Dios og rebulto. Unya kinsa may nagpuyo sa templo ato na isunod og basa nga balay na sa Dios. Ezekiel 41:17 gingon dinhi, ang bumbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan.